Mal, say hi. Welcome to the beach. It's Mal, 30-minute run natin, Mal. Yes, Mal. Trail run, Mal. Yeah. Saka road run. Open road. Open road. Hidden beach. Beach! Nagatent-tent. But nagunsa ka na sila diya. In the water. Sige, takbo ka. Takbuin mo daw sa hanggang sa dulo. Gusto mo bumalik dito, Mahal? Ligo tayo. Ha? Ligo tayo. Ligo tayo? Mababasan paa natin eh. Ayoko. Mas swish tayo. Dito magikan. Taas. Naog ka. Beach, gyud. Hidden beach, gyud. Kapuyas ha? Maalat. Magmotor na may padung balik eh. Kapoy nagdagan balik. Pero pa kaya ra ba ito? Ma-8K na, Mahal. Ma-8K tapos balik natin. Pero kapoy na tanong. Sa orasa? Ito lang i-try. Saan tayo? Ito na orasa ron. 7:30 na ron. Then nami katong river cruise ining Kalas G's. Faktor kayo. Aluguin San. Cebu City. Cebu Province.